जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता था, वो पहले दिन से कलमे की मेहनत पर लग जाता, क्योंकि कलमे मेहनत से जिंदगी में आते हैं और इसके लिए कुर्बानी दिल पर आमदा हो जाता, इसके लिए जान लगाने पर आमदा हो जाते, इसके लिए माल लगाने पर आमदा हो जाता, इसके लिए भूखा रहने पर आमदा हो जाता। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की हम हिदायत मुजाहिदे के साथ है। जितना मुजाहिदा होगा, जितने अल्लाह के दीन की निस्बत पर, कलमे की निस्बत पर मुजाहिदा और कुर्बानी दी जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के रास्तों को खुल खोलेंगे और हिदायत के रास्ते को हमवार करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की कुर्बानी को सामने रखकर मंदिर में घंटी बजाने वालों के, इस्लाम के मुखालिफ जंग करने वालों के, दुश्मनान इस्लाम के दिल को मोड़ कर इस्लाम पर दाखिल करने पर मजबूर करेंगे, जब ईमान वाले अपने ईमान के लेकर हकीकत में आएंगे। ভাই বুজুর্গ দোস্ত উনি বলেন যে এই মুসলমানের ঈমান এই জিনিসটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় থেকে দেখা যাচ্ছে যে যেই মুসলমান যখনই কোনো ব্যক্তি মুসলমান হইতেন, কালেমা গ্রহণ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কালেমার দাওয়াত দেনেওয়ালা হইতেন, কালেমার জন্য মুজাহাদা করনেওয়ালা হইতেন, কালেমা নিয়ে তিনি বের হয়ে যেতেন। তো তার এই মেহনত মুজাহাদার দ্বারা এই ঈমান আর ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে আসতো। তো এইটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামদের সময়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা এটাই ছিল। যারাই মুসলমান হইতো তারাই এই কালিমার উপরে মেহনত মুজাহাদা করতেন, দাওয়াত দিতেন, অপরের কাছে পৌঁছতেন, আর এর উপরে সর্বপ্রকার কষ্টকে বরদাস্ত করতেন, ভোকা থাকতেন, অনাহারে থাকতেন, ঘর বাড়ি থেকে বঞ্চিত হইতেন, আত্মীয় স্বজন থেকে বঞ্চিত হইতেন, সর্বপ্রকার কষ্টকে বরদাস্ত করে নিতেন, যার ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও তাদেরকে এই কালিমার হাকিকতের দ্বারা সম্মানিত করতেন, বুঝাই দিতেন। তো আমাদের জন্য আজকেও ভাই একই কথা, যদি আমরা যারা মুসলমান হয়েছি, আমরা মুসলমান যেভাবে আমরা মুসলমান হই না কেন, আমরা যদি এই কালিমার উপরে মেহনত শুরু করি এবং দাওয়াতের ময়দানে বের হই, শীত গ্রীষ্মের মধ্যে বের হই, সবকিছু রকম সর্বপ্রকার কষ্টকে আমরা বরদাস্ত করি, তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকেও এই সবচেয়ে বড় নিয়ামত, সবচেয়ে বড় আল্লাহ পাকের খাজানার সবচেয়ে বড় নিয়ামত, এই কালেমার নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করবেন। इसलिए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन ईमान की मेहनत, दीन की मेहनत के लिए, क्योंकि ईमान बहुत कीमती दौलत है, सारे को मालूम था कि जो ईमान हमको मिला है अल्लाह के खजाने की सबसे कीमती दौलत है और इस नियामत की हक अदा करना है। इसके लिए बीवी आरा नहीं बनते थे, घर आरा नहीं बनता था, मकान आरा नहीं, बाग आरा नहीं बनते। जो ऐसे मियां बीवी जो मदीने के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, गांव वालों ने इतना मारा, वो मारा ही नहीं बल्कि ईमान मुसलमान होने पर उन लोगों को इतना सताया, मियां बीवी दोनों के कपड़ा उतार दिया, नंगा गांव से निकल दिया। तो उनकी मां ने शर्म आई, एक चादर उन लोगों पर फेंके और ये लोग जो है एक चादर पर लिपटी हुई मदीने में आए और मदीने के दूर में एक जमीन पर गड़ा खोदे और उस पर जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन वही हालत में मस्जिद में आता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहता था, ईमान सीखता था, दीन की तकाज़ा पूरा करता था, लेकिन फजर नमाज में नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़कर फौरन उठ के चले जाता था, अल्लाह के नबी की मजलिस में नहीं बैठता था। तो एक दिन सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी से, या रसूलल्लाह हमारे बीच में एक ऐसी आदमी है, नमाज पढ़ता है चले जाता है, दिन भर की मेहनत में नहीं रहते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा आदमी वो जा रहा था फजर नमाज पढ़ के, उसको बुलाया, इधर आओ भाई, क्या वजह है तुम सुबह की मेहनत में नहीं रहते? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह अगर आप नहीं पूछते तो मैं अपनी हालत नहीं बताता कि ईमान लाना भी इखलास के लिए था, अल्लाह के राजी करने के वास्ते था, इसलिए अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करते थे। जो आदमी पर मुसीबत आए हो, गरीबी आए हो, तंगी आए हो और वो सिर्फ अल्लाह से कहे, अल्लाह पर लाजिम है एक साल की रोजी हलाल तरीके से उसके लिए अल्लाह इंतजाम कर दे। जब ये अल्लाह के नबी से फरमाया, या रसूलल्लाह अगर आपने पूछते मैं जवाब नहीं बताता था,
वो ये है, हम जब मुसलमान हुई मियां बीवी तो गाँव वालों ने हमको मारा पीटा और अपने हमारे दिन से हटाने के लिए मजबूर किया। हमने अपने दिन को नहीं छोड़ा तो हमको नंगा करके गाँव से भगा दिया। मियां बीवी को नंगे करके भगा दे। जब जाते जाते मां ने एक चादर मुझ पर फेंका, मियां बीवी हम दोनों एक चादर में लिपटी हुई मदीने में आए। अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए मदीने में आए। हम मदीने के रहने वाले नहीं है या रसूलुल्लाह, हमारी यहाँ घर नहीं है जिस पर हम रह सके। मैं इस मदीने के बाहर एक जमीन पर गड़ा खोदा हूँ और उसके ऊपर खजूर के पट्टे डाल दिया हूँ। मेरे ऊपर जो चादर है, ये चादर पहनकर मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए जाता हूँ ताकि मेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए। या रसूलुल्लाह, मेरी बीवी के पास दूसरा चादर नहीं है, वो पहनकर नमाज पढ़े। मैं वापस जाता हूँ, गड़े में उतर जाता हूँ और ये चादर मेरे बीवी को दे देता हूँ और बीवी ये चादर पढ़ के नमाज पढ़ लेते हैं। या रसूलुल्लाह, हमारे पास दूसरा कोई दुनिया की चीज नहीं है, एक ही चादर है। जब एक चादर था, ईमान बना हुआ था और ईमान पर मेहनत किया हुआ था, उस मेहनत के नतीजे में पहाड़ों जैसा ईमान बना हुआ था। मियां बीवी के बीच में एक ही चादर है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है। भाई मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो সাহাবা ইকরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন তারা এই কালেমা গ্রহণ করার পর সর্বপ্রকার কষ্টকে অম্লান বদনে মেনে নিয়েছেন। খুশি মনে তারা সেই কষ্টগুলোকে করছেন এবং কালেমা থেকে পিছপা হন নাই, আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল থেকে পিছপা হন নাই। যত রকমেরই বালা মুসিবত বিপদ আপদ তাদের উপর আসুক না কেন, কোনো কিছু তাদেরকে হাঁটাইতে পারে নাই, ঈমান থেকে সরাইতে পারে নাই। তো প্রত্যেকেই এই কালেমার উপরে বড় বড় মেহনত করছে, বড় মুজাহাদা করছেন এবং এত অস্বাভাবিক মেহনত করছেন, মুজাহাদা করছেন, যা এক একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, যার কোনো দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টা নাই। তিনি বলেন যে ঘর বাড়ি ছাড়তে হয়েছে, ঘর বাড়িও ছাড়ছেন কিন্তু কালেমা ছাড়েন নাই। মাইকুল খাইছেন, কালেমা ছাড়েন নাই। যত রকমের আযাব গজব শাস্তি আসুক সেগুলোকে বরদাস্ত করে নিছেন, কালেমা। মদিনায় আইসাও তারা তাদের অভাবের কথা এগুলো বলে নাই কারো কাছে, বরং তাদের সুবিধা মতো একটা জায়গায় গর্ত করছে, গর্ত করে সেইখানে উপরে খেজুর পাতা দিয়ে কোনো পাতা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে, ওইখানে দুজন থাকা শুরু করছে। এখন এরা মসজিদে যাতায়াত করে, পুরুষ লোকটা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে, কিন্তু নামাজ পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে আসে। একদিন সাহাবা ইকরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে একটা লোককে দেখা যায় সে নামাজ পড়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি আবার বের হয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন, তারপর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো এই মদিনার লোক না, আমি অন্য জায়গার লোক, মুসলমান হয়ে আসছি, আসার সময় আবার এলাকার লোক আমাকে মারছে, কাপড় চোপড় পর্যন্ত খুলে রাখছে। তো আমি আমাদের কাছে একটা চাদর আছে, একটা, ওই একটা চাদর দিয়ে আমি নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে আসি, আর নামাজ শেষ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাই। ঘরে গেলে পরে ওই গর্ত করে আমি যেখানে থাকি, আমার ওই চাদর আমার স্ত্রীকে দেই, সেই স্ত্রী ওই কাপড় দিয়ে নামাজ পড়ে। তো মেহমান বলেন যে এই যে সাহাবা ইকরামের কুরবানি, সাহাবা ইকরামের যে এত বড় যে অভাব, এই অভাবের কথাটা উনি কাউকে বলেন নাই। উনি বলেন যে হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, কেউ যদি তার অভাবের কথা কারো কাছে না বলে, সে যদি অভাবের মধ্যে 3টা দিন সময় কাটাইতে পারে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য 1 বছরের হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দেন। তো অভাবের কথা, অসচ্ছলতার কথা, সমস্যার কথা একমাত্র আল্লাহর কাছে উনি বলতেছিলেন এবং বলতে বলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায় দিয়েছেন। इसलिए जो है कि अपनी हाजतों को, अपनी जरूरतों को, अपनी परेशानी को अल्लाह के सिवा गैर से कहना भी शिरक है। परेशानी आते अल्लाह की तरफ से, हालत आते अल्लाह की तरफ से, सिर्फ अल्लाह से मांगने के नाम है ईमान है। अपनी हालत को, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने रखकर अपने अल्लाह से अपनी हालत को हल कराने के नाम मुसलमान है। ভাই বুজুর্গ দোস্ত, উনি বলেন যে আমাদের জীবনে যত পেরেশানি আসে, যত হালত আসে, যত সমস্যা আমাদের জীবনে আসে,
এই সমস্যাগুলো যে হল করার জন্য, সমাধান করার জন্য আমরা বিভিন্ন বস্তুর সম্মুখীন হই, বিভিন্ন ব্যক্তির আশ্রয় নেই, এইগুলোর এক ধরনের শিরক। তিনি বলেন যে যত রকমের সমস্যায় আসুক, যত বড় সমস্যায় আসুক, তার সমাধানের একমাত্র মালিক তো আল্লাহ তাআলা। তো আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আমার সমস্যার কথা বলবো এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে সমাধান করার আমার চেষ্টা করব, তবে আমার ইয়াকিন পাক্কা হবে। हालत का ताल्लुक, अहवाल का ताल्लुक, परेशानी के ताल्लुक ये हुकूमतों से, हालात से और दुनिया की असबाब से नहीं है, बल्कि हालात का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह की जात से है और हालात का ताल्लुक मुसलमानों की अमल से है। ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन में हो, खुशकी में हो, जहां भी हो, तुम पर जो भी हालात आते हैं ये तुम्हारे हाथों का कमाई। जब मुसलमानों के ईमान बिगड़ जाते हैं, ईमान बिगड़ने के नतीजे में आमाल बिगड़ जाते हैं, आमाल बिगड़ने के नतीजे में जब इनके रोजी बिगड़ जाते हैं, हलाल हराम का तमीज नहीं रहता, अल्लाह का हुक्म के परवाह नहीं करता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हालत को बदल देते हैं। তো ভাই বুজুর্গ দোস্ত, উনি বলেন যে যত হালত আসে, যত সমস্যা আসে, হালত মানে যত সমস্যা আমাদের সামনে আসে, এই সমস্ত সমস্যাগুলা আসেও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, এগুলার সমাধানও আল্লাহ পাকেরই হাতে। এগুলোর সমাধান আল্লাহ পাকের হাতে। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলেই সমাধান করে দিতে পারেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছাড়া যেমন কোনো জিনিস হয় না, কোনো অবস্থা আসে না, ওরকম সমাধানও আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো কাছে নাই। আমরা তো এইখানেই ভুল করি যে আমরা সমস্যা আসলে পরেই সমাধানের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে যাই, মাখলুকাতের দিকে আমরা ধাবিত হই। তো মাখলুকাতের দিকে ধাবিত না হয়ে যদি আল্লাহর দিকে ধাবিত হই, তাহলে পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হুকুমের দ্বারা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে সমস্ত আমলের আদেশ করছেন, শুধু আমলের আশ্রয় যখন আমরা নিব, আল্লাহ পাকের হুকুমের আশ্রয় যখন নিব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলাই করে দিবেন। তো এই ইয়াকিন আমার আপনার দিলের মধ্যে পয়দা করতে হবে। যত হালাত আসে এগুলা তাআল্লুক আল্লাহর সঙ্গে, আমলের সঙ্গে। মানুষের আমল যখন নষ্ট হয়ে যায় তখনই তার উপরে নানান রকমের হালত আসে, আর ওই আমল যখন মানুষ আবার ঠিক করে নেয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার তার হালতকেও ঠিক করে দেন। কুরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক এই কথাটা কি বলছেন ওইভাবে, যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস। দুনিয়াতে জলে স্থলে যত বিপত্তি, যত বিশৃঙ্খলা, যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো মানুষের হাতের কামাই, এগুলো মানুষের হাতের কামাই, অর্থাৎ মানুষের আমলের ফলে এগুলো হয়। তো এই জন্য আমার আপনার আমল যদি আল্লাহওয়ালা হয়, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী হয়, তাহলে পরে আমাদের হালত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই ভালো হালত আসবে। আর আমার আপনার আমল যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের খেলাফ হয়, হালত ওরকমই হবে এবং তার সমাধানও দুনিয়া করতে পারবে না। তো আল্লাহ পাক আমাদের উপরে যত রকমের হালত দেন, এই হালতগুলোর সমস্যার সমাধানগুলোর সমাধান হলো আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে জড়িত, আল্লাহ পাকের সাথে জড়িত। আমরা আমল ঠিক করব, আল্লাহ তাআলা আমাদের হালত ঠিক করে দেবেন। हालात इसलिए बिगड़ गए, इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, आलमी हो या ये वक्ती हो, या हमेशा दायमी हो या वक्ती हो, आलमी हो या इस्लाम वाले हो, हालत जो आते हैं मेरे अजीज दोस्तों, वो आमाल की बिगड़ने की वजह से आते हैं। जब आमाल बिगड़ जाते, क्यों आमाल जब बिगड़ते, ईमान बिगड़ने की वजह से जो है आमाल बिगड़ जाते। ईमान क्यों बिगड़ जाते हैं? जब ईमान पर मेहनत नहीं होते, ईमान की मजलिस कायम नहीं की जाती, ईमान के लिए जान माल की कुर्बानी, जज्बात की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, जवानी की कुर्बानी, खुशहाली की कुर्बानी, गुर्बत की कुर्बानी, अल्लाह के दीन के निस्बत पर, ईमान की निस्बत पर दी नहीं जाएंगे तो ईमान बिगड़ जाएंगे। ईमान बिगड़ने के नतीजे में आमाल बिगड़ जाएंगे, आमाल बिगड़ने के नतीजे में हालतें खराब आएंगे। ভাই বুজুর্গ দোস্ত, উনি একটা কথা বলতেছেন এখনো, যে আমাদের যে সমস্যা, এই সমস্যাগুলা আসতেছে আমাদের আমল নষ্ট হওয়ার কারণে। আর আমল নষ্ট হয়েছে কেন? ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণে। আর ঈমান নষ্ট হইতেছে কেন? ঈমানের উপরে মেহনত না থাকার কারণে। তো ঈমানের উপরে যদি মেহনত হয় তাহলে ঈমান ঠিক হবে, আর ঈমান, বিশ্বাস, বোধ, বিশ্বাস, দিনের অবস্থা যখন ঠিক হবে, আমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারও ঠিক হবে। তো আমল যখন
আলামিনের পক্ষ থেকে ভালো হালতও আমাদের উপরে আসবে। তো এই জন্য খুব ভালো মতো এই জিনিসটা আমাদের ভালো করে বোঝার মতো একটা জিনিস যে আমাদের এই হালত, এই আমাদের সমস্যা, এগুলো আসে আমাদের আমলের কারণে। আমল নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা বদ আমল করতেছি, যে আমল মধ্যে আসি। আর এটা হচ্ছে কেন? ইমান, আকীদা নষ্ট হয়েছে, আমল ইমান নষ্ট হয়েছে। আর ইমান নষ্ট হয়েছে ইমানের মেহনত না করার কারণে, ইমান বানানোর মেহনত না করার কারণে। তো এই জন্য ভাই বুজুর্গ উনি বলেন যে ইমানের মেহনত যদি হয়, দাওয়াত যদি হয়, ইমান তৈরি হবে। আর ইমান তৈরি হলে ভালো আমলও তৈরি হবে, আর ভালো আমল তৈরি হলে পরে হালতও অনুকূলত হবে। इसलिए ईमान की मेहनत के लिए जज्बात के, माल के, जान के, जवानी के जिस हालत में हम हैं उस हाल में ईमान की तकाजा पूरा करना होगा। जिस हाल में हम हैं उस हाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, उस उम्मत में पैदा होने का हक को अदा करना होगा। जिस हाल में हम हैं उस हाल में अल्लाह के रास्ते में निकलकर ला इलाहा इल्लल्लाह को सीखना होगा। जिस हाल में हम हैं उस हाल में निकलकर गरम गरम आंसू गिराना होगा। जिस हाल में हम हैं उस हाल में अल्लाह के रास्ते में निकलकर दर्द गुनना होगा। जब आकर अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने के कीमती ईमान हमारे को अता फरमाएंगे, जब ईमान की हकीकत में आएंगे मेरे अजीजों, अल्लाह के दीन के निस्बत पर हर तकलीफ को सहना, हर मुसीबत को झेलना, अल्लाह के दीन की निस्बत पर सारे माल लगा देना, जैसा अबू बकर ने लगाया है, जैसा उमर ने लगाया, जैसा उस्मान ने लगाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। जब ये माल, जान, जज्बात अल्लाह के दीन की निस्बत पर कुर्बान होने लगेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला हिदायत की बरसात को बरसाएंगे और ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देंगे जो जिंदगी भर मुसलमान को खत्म करने की साजिश बनाए। তো তিনি বলেন যে ভাই, আমাদের জীবনের সর্বপ্রকারের কুরবানি লাগবে ভাই এই মেহনতের মধ্যে, এই ঈমান বানাবার মেহনতের মধ্যে। জীবন, যৌবন, অর্থ সম্পদ, ঘর বাড়ি, পরিবার পরিজন, যত রকমের যোগ্যতা আছে সর্বপ্রকার কুরবানি দিয়া, বাড়িঘর থেকে আলাদা হয়ে সর্বপ্রকার কুরবানি দিয়া এই ঈমানের এই মেহনত আমাকে আপনাকে পুরা করতে হবে। আর যখনই আমরা এই ঈমান আমলের ঈমান তৈরি করার মেহনত আমরা পুরা করব, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ঈমানকে বাড়ায় দিবেন। যত প্রকার জজবা আছে, দুনিয়ার চাহিদা আছে, প্রাপ্তির চাহিদা আছে, যত রকমের পাওনা আছে, এই সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় সর্বহালতে, সর্বাবস্থায়, গরিবের অবস্থায়, ধনীর অবস্থায়, সর্বাবস্থায় আমার জীবনের সকল সম্পদ আমি যখন এই কালেমার পিছনে, ঈমানের পিছনে কুরবানি করব, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার খাজানার সবচেয়ে বড় নিয়ামত ঈমানের এই নিয়ামত আমাদেরকে দান করবে। अल्लाह का वादा है जहां दीन की निस्बत पर मेहनतें होंगे, कुर्बानियां लगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को आम कर रहेंगे। एक कारगुजार सन 2009 में हमारी जमात जिबूटी गया था। तो अफ्रीका के छोटा सा मुल्क है, 7.5 लाख आबादी, और उस मुल्क में हम पहुंचे तो मुल्क के अमीर साहब हमको हमारा पूरा मुल्क में कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जिसका कम से कम 3 दिन न लगा। मुल्क की डिफेंस मिनिस्टर हो, जज हो, या एजुकेशन मिनिस्टर हो, या पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, मिलिट्री वाला, कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसकी कम से कम 3 दिन न लगा हो। जिसकी सर पर हाथ रखेंगे उसको 3 दिन लगा हुआ मिलेगा। अगर हो सकता कोई बाहर से आया हो उसका नहीं लगे अलग बात। तो हमने पूछा आपके मुल्क में इतना अच्छा काम कैसा हो गया? तो वाहिद मुल्क हो ऐसा है, छोटा मुल्क है, 350 किलोमीटर। तो उन्होंने मुल्क के हमें सब शेख सालिम ने कारगुजारी सुनाया कि हमारे मुल्क में काम इतना अच्छा कैसा हुआ, क्योंकि हमारे मुल्क में इतना अच्छा काम नहीं था। एक जमात आए 1 साल के लिए, एक 15-20 साल पहले एक जमात आई 1 साल के लिए। हमारे यहाँ गर्मी बहुत होते, हमने देखा बहुत गर्मी होते, 52 डिग्री गर्मी होते। तो कहा कि जो है हमारे यहाँ एक जमात है 1 साल के लिए पाकिस्तान से, और वो जमात बहुत मजबूत जमात थी, और उसमें से एक साथी का 5-7 महीना वक्त हुआ था
गर्मी इतना देर जोर से लग गया, वो साथी शहीद हो गया, इंतकाल हो गया। 7 महीना हो गया। एक 3-4 টাকার গুজারি আছে এইটুকুর মধ্যে, 3 तो টাকার हमने घर গুজারি में टेलीग्राम भेजा उनके घर में पाकिस्तान में, জীবতির কার গুজারি আছে। आपका वालिद साहब इंतकाल हो गया। तो हमने उनको दफना दिया, नमाज पढ़ा था रात। एक 2-4 दिन के बाद उनका बेटा आया पाकिस्तान से, तो हमने उनकी अब्बा के कब्र के पास ले गया। तो बेटा कब्र के पास रोया, दुआ किया अब्बा के लिए। फिर वापस आए। हमारी जमात में रोजाना उठना बैठना हो रहा है। तो जमात वालों ने पूछा, बेटा वापस कब जाएंगे? तो वो जवान ने रोते हुए कहने लगा, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, मेरी अम्मी ने ये कहकर भेजा है, तुम्हारे अब्बा 1 साल के लिए जमात में गया था, 7 साल हो गया, 7 महीना हो गया, इंतकाल हो गया, बाकी 5 महीना तू पूरा कर आना। जब से ये जमात वक्त लगा कर गए और उसके बाद से हमारा मुल्क में काम ऊपर चढ़ गया। जहां अल्लाह के दीन की निस्बत पर कुर्बानी देने लगेंगे, कुर्बानी होने लगेगी मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला के वादा है, हिदायत आम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। ভাই মোহতরম মুসলিম আমাদের বলেন যে আমরা যদি মেহনতের মধ্যে লাগি, আমাদের সর্বপ্রকার জজবা, টাকার গুজারি আছে বয়ানের মধ্যে, সব কিছু যদি আল্লাহ এই কালিমার জন্য কুরবানি দিতে থাকি, উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত আম করে দিবেন, এমনকি অমুসলমানকে, শত্রুকে আল্লাহ তাআলা মিত্র বানিয়ে দিবেন, মুসলমান বানিয়ে দিবেন। তো তিনি বলেন যে আমাদের জামাত জিবুতি আফ্রিকার একটা দেশ, ওখানে গেছিল। তো ওখানে গেলে পরে আমরা এক মসজিদের মধ্যে ছিলাম। তো ওখানকার আমির সাহেব বললেন যে আমাদের এই এলাকায় এমন কোন লোক পাবেন না যে এখনো পর্যন্ত 3 দিন লাগায়। যার মাথায় হাত দিবেন, জিজ্ঞেস করেন, সে অবশ্যই 3 দিন লাগেছে। মেহমান বলেন, চাইছে কোন সরকার শিক্ষামন্ত্রী হোক, চাইছে সামরিক বিভাগের প্রধান হোক, চাইছে কোন মন্ত্রী হোক, তার যাকে আপনি ধরবেন, জিজ্ঞেস করে দেখেন, সে অবশ্যই 3 দিন লাগে। তো ওখানকার আমির সাহেব ওনাদেরকে এই কথাটা বললেন। ওনারা বললেন যে এটা কিভাবে হলো, কিভাবে এই কাজটা সম্ভব হলো? তিনি বলেন যে হ্যাঁ, আমাদের এখানে পাকিস্তান থেকে জামাত আসছিল, 1 বছরের জামাত, 1 বছরের জামাত আসছিল। তো ওই জামাত খুব মজবুত জামাত ছিল, জামাত চলতেছিল। উনি বলেন যে ওইসব এলাকায়, উনি বলেন যে আমরা নিজেরাও দেখে আসছি, অনেক গরম, 52 ডিগ্রি গরমের অবস্থা থাকে। এত বেশি গরম হয় যে আমাদের সমস্ত এলাকার মানুষ অনেক সময় গরমের দুর্ঘটনায় শিকার হয়ে যায়। তিনি বলেন ওই জামাতের এক সাথী, ওই যে জামাতটা পাকিস্তানের জামাত যেটা গিয়েছিল, সেই জামাতের এক সাথী যাদের 7 মাস পুরা হয়েছে, 7 মাস, 5 মাস এখনো বাকি আছে। তো গরমের কারণে শহীদ হয়ে গেছে, ওখানে গরমে মারা গেছে। তো ওখানে তার কবর দেওয়া হয়েছে। তো পাকিস্তানে তার যে ফ্যামিলি, তাদের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। খবর পাঠালে পরে ওই লোকের স্ত্রী, তার এক ছেলে ছিল, সেই ছেলেকে পাঠাইছে যে তোমার আব্বা জানের কবর জিয়ারত করো। আর যখন ওখানে গেছে, তো ওনাকে নিয়ে কবরস্থানে গেছে, কবর জিয়ারত করছে, দোয়া করছে, কান্নাকাটি করছে। তো তারপরে যখন আসার পালা, তখন জিজ্ঞাসা করতেছে তুমি কবে যাবে? বললেন আমি তো যাওয়ার জন্য আসি নাই, আমি তো যাওয়ার জন্য আসি নাই, আমার মা আমাকে বলে দিছে যে তোমার বাবা 1 বছর পুরাতন, 1 বছরের জন্য গেছিল, 7 মাসে তার ইন্তেকাল হয়েছে, আর 5 মাস বাকি আছে, তুমি ওই 5 মাস পুরা করে তারপরে আসবে। তো ওই ছেলে ওই জামাতের সঙ্গে বাকি 5 মাস পুরা করে যখন ফেরত গেছে, তো তাদের এই যে মেহনতটা ছিল, এই মেহনতের আসর এবং প্রভাব পুরো এলাকার মধ্যে পড়ছে, এবং সমস্ত মানুষ তবলিগের ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে, এবং সবাই তবলিগের সঙ্গে লাগায়। আমরাও আরো অন্য ভাবে আমরা এটা জানতে পারছি যে জীবতীতে কোন বিপক্ষ নাই, সব এক পক্ষ, সব তবলিগওয়ালা, সব নিজামুদ্দিন মার্কাজ, সব মাওলানা সাহেব, সব এক, এখানে কোন দ্বিমত নাই। তো এই যে অবস্থা তৈরি হয়েছে, এই তৈরিটা কখন হয়েছে? ওই যে জামাত কুরবানি করছে, মানুষ শহীদ হয়েছে, শহীদ হওয়ার পর বাবার জায়গায় ছেলে এসে কাজ করছে, মেহনত কাকে বলে ভাই? আজকে আমরা খালি পিছাই, খালি উজর, খালি কিভাবে না গেলেই মনে হয় আমি জিতে গেলাম,
অথচ ব্যাপারটা তো এরকম না। উনি বলেন আমাদের জজবা, আমাদের মাল, আমাদের আত্মীয়তা, আমাদের সব কিছুকে যদি আমরা ইমানের পথে কোরবানি দেই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরও ইমান বানায় দিবেন, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের রাস্তা খুলে দেবেন। अगर हम चाहते हैं यहाँ आने वाले कितनी मजमा है, नया पुराना, हम सब चाहते हैं अल्लाह की दीन दुनिया में आम हो जाए, बेदीनी बददीनी बेहयाई खत्म हो जाए, सारी इंसानियत प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारे, अमन इंसाफ वाले दुनिया, इंसाफ दुनिया में कायम हो जाए, प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी कायम हो जाए, तो फिर उसके लिए जरूरी है हम सब अपनी दीन की तकाजे पर, कुर्बानी पर, अपनी जान माल, अपने जज्बात, अपने माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, जज्बात की कुर्बानी, बागात की कुर्बानी और बिगड़ी हुई कारोबार की कुर्बानी, बनी हुई बगीचा की कुर्बानी, इन सारी कुर्बानी के ये सारी चीजों की कुर्बानी लेकर जाएंगे तो अल्लाह के वादा है जहां कुर्बानी दी जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के फैसला करेंगे। जब गज़वा उहद हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुई, ऐसी बेदर्दी के साथ काफिरों ने शहीद किया। उसके अलावा 70 सहाबा और शहीद हुए, वो 70 सहाबा में से और बहुत सारे लोगों को इस तरह बेदर्दी से काट दिया, नाक कान काट दिया। दूसरी सहाबा की भी अल्लाह के नबी की बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोया। अल्लाह के नबी की चाचा हमजा रजी अल्लाह तआला की लाश की देखकर अल्लाह के नबी ऐसे रोए कि जो है कि सहाबे किराम की स्किन निकल गई। लेकिन जिब्रील थोड़ी देर के बाद आए, या रसूलुल्लाह रोने की जरूरत नहीं है, सब्र कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आज की 70 की कुर्बानी को कबूल फरमाकर मक्का फतह करने का फैसला कर दिया। ভাই বুজুর্গ দোস্ত, মেহনতের উপরে আল্লাহ পাকের ফয়সালা হবে। আমরা যদি এই কালিমার জন্য আমাদের জজবা, সম্পদ, সন্তান, পরিবার, আমাদের কারোবার, আমাদের ক্ষেত খামার, আমাদের চাকরি বাকরি, আমাদের মিল ফ্যাক্টরি, যত রকমেরই আসবাব আমাদের জন্য বাধা হয়, এগুলোকে যদি আমরা এর উপরে যদি উঠতে পারি, এর ঊর্ধ্বে যদি উঠতে পারি, আর আমরা যদি কোরবানি দিতে পারি, তো একটা আমাদের কোরবানির দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা দুনিয়ার মধ্যে হেদায়েতের ব্যবস্থা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিবেন। কি বলেন ভাই, আমরা কি এটা চাই না সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান এক এবং নেক হয়ে থাকুক, এক সবাই শান্তিতে থাকুক, সারা দুনিয়াতে মুসলমান হোক, এগুলো আমরা চাই না ভাই? তো এর জন্য আমার আপনার জীবনের কোরবানি লাগবে, কুরবানির উপরে আল্লাহ পাক ফয়সালা করবেন। যত বেশি আমাদের দ্বারা কুরবানি হবে তো তত বেশি আল্লাহ পাক ফয়সালা করবেন। তিনি বলেন যে উহুদের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামদের একটু সমস্যা হয়েছে এবং এই পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে যে 70 জন সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন। সেখানে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হয়েছেন এবং এত নির্দয় ভাবে তার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে যেটা দেখে রাসূল নিজে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন। হামজার কলিজা বের করা হয়েছে, দাঁত দিয়ে চিবানো হয়েছে, কান নাক এগুলো কাটা হয়েছে। উনি বলেন যে আরো অন্যান্য সাহাবীদেরও সাথে এরকম দুর্ব্যবহার, মৃত লাশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। তো এগুলো দেখে রাসূল অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন, অত্যন্ত কান্নাকাটি করছেন। তো জিবরাইল এসে গেছেন। কে আসলেন বলেন? জিবরাইল এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কান্নাকাটি করেন না, শান্ত হন, আপনি শান্ত হন। আপনার আজকের এই কুরবানির বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মক্কা ফতেহ করে দেওয়ার ফয়সালা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এক জায়গায় কুরবানি হবে, আরেক জায়গায় জয় হবে, এক সময় কুরবানি হবে, আরেক সময় জয় আসবে। এই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমার আপনার সামনে কুরবানির কষ্টের এবং দ্বীনের জন্য, কালিমার জন্য নিজের জান মাল ইত্যাদিকে লাগানোর কোন বিকল্প বুদ্ধি আমাদের নাই। আমাদের সবাইকেই এই পথে আসতে হবে। কুরবানি করলে আমারও ঈমান বাড়বে, আমারও দুনিয়াতে আমারও ভালো হবে, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের রাস্তা খুলবে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে। अल्लाह अपने कलाम में फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की नेकी को जाया नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की कुर्बानी को जाया नहीं करते। जब अल्लाह के बंदा अल्लाह की दीन की निस्बत पर अपनी जवान बीवी गरम बिस्तर के छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलता है। बाबा साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह या इनामुल हसन साहब दोनों में से कारगुजार सुनाया करते। एक नौजवान अल्लाह के रास्ते में चले जाता है, 3 छोटे बच्चे घर में, रमजान के महीना 4 महीना जमात में चले जाता है, थोड़ा सा पैसा घर में देकर, गरीब है,
जब रमजान अल्लाह के रस्म में चल जाता है तो गरीब है, थोड़ा सा पैसे है घर में खाने पीने के लिए, जब ईद का दिन होते हैं तो वो छोटे बच्चे लोग जब बाहर निकलते घर से ईद के दिन दूसरे बच्चे लोग नया कपड़ा पहनते हैं, नया चप्पल पहनते हैं, हाथ में चॉकलेट और बिस्किट आइसक्रीम होते हैं, और छोटे बच्चे लोग जो है कि ये सब खाते हुए 3 मासूम बच्चों को छुड़ाते, देखो हमने ईद बनाया है, आइसक्रीम खाया है, हमारे हाथ में चॉकलेट है, नया कपड़ा है। तो तीनों बच्चे लोग रोते हुए घर में वापस आकर माँ से कहा अम्मी आज ईद का दिन है ना, सब लोग नया कपड़े पहने, सब बच्चे लोग आइसक्रीम खाया, सब बच्चे लोग नया कपड़े पहने, चॉकलेट खाया, अम्मी हमारी ईद कब होगा, हमारे अब्बू कब आएंगे, हमारे अब्बू कब आएंगे। जब घर में माँ के जहन बने हुए थे, माँ ने तीनों बच्चों को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे सब्र कर लेना, तुम्हारे अब्बा अल्लाह के दीन को अपने सीने से लगाने गया है, अल्लाह के दीन के तकाज़े को पूरा करने गया है, सब्र कर लेना, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हमारी ईदी बनाएंगे तो सारे लोग देखकर रोएंगे। आज सब्र कर लो मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी ईदी का स्पेशल इंतजाम करेंगे। तुम्हारे अब्बा अल्लाह के दिन की निस्बत पर हमारे को अल्लाह का हवाला करके गया है, कुर्बानी पर गए, हम सब्र कर लेंगे मेरे बेटे, अल्लाह के यहाँ से हमको अजर मिलेगा। जब इस तरह से कुर्बानियां होने लगेंगे, मंदिर में घंटी बजाने वाले, मस्जिद में आकर कुरान की तिलावत करने वाले बनेंगे, माँ बाप के सताने वाले, माँ बाप को मारने वाले, रात भर माँ बाप के पैर दबाकर खिदमत करने वाले बनेंगे। উনি বলেন যে আমাদের বুজুর্গদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক পুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনারই ঘটনা, মেহমান একটু সন্দেহ করতেন হয় উনার ঘটনা সাহেব ইনামুল হাসান সাহেবের ঘটনা, আমি নিজেও ওমর ফারুক পুরি উঠে আমি নিজেও এই ঘটনা শুনছি। উনি যেটা তো উনি বলতেছেন যে ভাই কুরবানি কত রকম হইতে পারে, কত প্রকার হইতে পারে, কত রকমের কুরবানি হইতে পারে। আমাদের এক সাথী উনি জামাতে গেছেন, গরিব সাথী, তার ঘরেও সমস্যা, অর্থ সম্পদ কম, তো উনি যখন আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, তোমরা 3টা বাচ্চা ঘরে ছিল, স্ত্রী ঘরে ছিল, সামান্য কিছু হয়তো টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারছেন। ইতিমধ্যে ঈদের সময় এসে গেছে, ঈদ, তো ঈদের দিন সবাই বের হয়, বাচ্চারাও বের হয়েছে, তো বের হয়ে দেখে যে কারো হাতে চকলেট, কারো হাতে আইসক্রিম, কেউ বিস্কুট খাচ্ছে, নতুন কাপড়, নতুন জুতা। তো ওরাও এটা বলছেও যে দেখো আমাদের নতুন জামা, আজকে ঈদের দিন, খুশির দিন। তো বাচ্চারা এই অবস্থা দেখে ঘরে ফিরে আসে, তার মার কাছে বলছে আম্মা এটা কি, আমাদের তো নতুন কাপড় দেয়, ওরা তো সবাই নতুন কাপড় পরছে, ওদের হাতে আইসক্রিম, ওদের হাতে এইটা সেটা, আমাদের হাতে তো কিছু নাই। তো মেহমান বলেন যে ওই মার জেহেন বানানো ছিল, তার বুধ ছিল, তো ওই মা বাচ্চাদেরকে ধরে ধরে বলতেছে যে একটু সবর করো, তোমার বাবা আল্লাহর রাস্তায় গেছেন, আল্লাহর সঙ্গে মিলতে, আল্লাহকে আপন করে নিতে, আল্লাহর কাজে সময় দিতেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন সময়ে এমন ভাবে ঈদের ব্যবস্থা করে দিবেন যখন এরা আমাদেরকে দেখে আফসোস করবে, কাঁদবে, একটু সবর করে নাও, আমরা একটু সবর করে নেই। তো মা তার বাচ্চাদেরকে এইভাবে বুঝাচ্ছেন যে তোমার বাবা তো আল্লাহর সঙ্গে মিলতে গেছেন, আল্লাহর সঙ্গে মিলাইতে গেছেন, আল্লাহর কাজ করতে গেছেন, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ঈদ করাই দিবেন, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন ভাবে ঈদ করাই দিবেন, এমন আনন্দের ব্যবস্থা আল্লাহ আমাদের করাই দিবেন, তখন ওদের চোখে পানি আসবে। তুমি এমন বলেন যে ভাই আজকে আমরা কুরবানি দিতে রাজি হচ্ছি না, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যেখানে যখন যেভাবে হেদায়েত দেওয়ার আল্লাহ পাক সেইভাবে হেদায়েত দিবেন। তিনি বলেন আজকে আমার আপনার কুরবানি যদি হয়, তাহলে আমার আপনার কুরবানির উপরে মন্দিরের ঘন্টা বাজানোওয়ালা মসজিদে এসে নামাজ পড়া শুরু করবে। আমার আপনার কুরবানির উপরে যত গুনাহগার আছে তারা গুনাহ ছেড়ে দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা শুরু করবে। আমার আপনার কুরবানির উপরে বেনামাজি হবে, আর আমার আপনার কুরবানির উপরে এই সমাজ যেটা বিপদগামী হয়ে গেছে এটা সুপথে এসে যাবে। এটা তখনই হবে যখন আমি আপনি কুরবানির জন্য প্রস্তুত হব। করবেন তো আল্লাহ তাআলা আমার আপনার জানের মালের ইজ্জত আবরুর এবং আমার সম্মানের আমার যোগ্যতার কুরবানি যখন হবে, তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিবেন। जहाँ कहीं दिन के माहौल नजर आएंगे,
यहाँ आप लोगों के बांग्लादेश में देखो हजारों के मजमा एक आवाज पर 29, 30, 31 इज्तिमा है, तो हजारों के मजमा एक आवाज पर यहाँ आ गए। ये चुप्पी नहीं हुआ है, इसके पीछे 50 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले यहाँ काम करने वालों को कुर्बानी लगा है। मुल्क की दुनिया की कोने कोने में जहाँ तब्लीग का काम ऊंचा दर्जे पर है, जहाँ तब्लीग का काम बेहतरीन अंदाज पर हो रहा है, वहाँ की दस्तान उठाकर देखो, इसके पीछे कुर्बानी का अंबार है, कुर्बानी की बारिश है। आप लोग के इलाके में भी हजारों लोगों की कुर्बानी लगी है, किसी को मारा गया है, किसी को पीटा गया है, किसी के घर में चूल्हा बुझी है, किसी की माँ मरी है, किसी के जवान बेटा इंतकाल हो गया, किसी के बीवी इंतकाल हो गई। अल्लाह की दीन के निस्बत तक चलते रहे, उसकी कुर्बानी में आप हम यहाँ बैठे এই যে আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, একটা আওয়াজ দিয়েছিল যে 29, 30, 31 একটা ইজতেমা হবে শেরপুর জেলায়, জেলার ইজতেমা। সামনে একটা আওয়াজ হয়তো আপনাদের কানে গিয়ে পড়ছে। তো আজকে কত বড় মজমা হয়ে গেছে, কত বয়ান হচ্ছে, আরো 2 দিন হবে, কথাবার্তা হবে, মানুষ ইমানের খোরাক দিবে, আমলের খোরাক দিবে, মানুষের উপকার হবে। এই যে মজমা হয়েছে, আপনি কি মনে করেন এমনি হয়ে গেছে? তিনি বলেন এখন না, আপনি বুঝবেন না, এখন থেকে 40 বছর 50 বছর আগে থেকে হয়তো এখানে এই এলাকার উপরে কেউ না কেউ কুরবানি করে গেছে, কেউ সময় লাগিয়েছে, কেউ দাওয়াত দিয়ে গেছে, কেউ কোনো কষ্ট বরদাস্ত করছে, কারো ঘর নষ্ট হয়েছে, কারো সন্তান মারা গেছে, কারো বাপ মারা গেছে, কারো ছেলে মারা গেছে, কারো উপরে কোনো হালত আসছে। এই সমস্ত অবস্থাতেও মানুষ এই টুটাফুটা মেহনত, কিছু মেহনত মানুষ করছে, আর তারই বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে এই মজমার মধ্যে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এত বড় খায়রের মজমা আল্লাহ তাআলা কায়েম করে দিয়েছেন। এটা কুরবানির সাথে সম্পর্ক জড়িত। मरकज निजामुद्दीन को सारी दुनिया आना चाहते हैं, सारे दुनिया के दिल में मरकज निजामुद्दीन की मोहब्बत का पानी दम दिया है, सारी दुनिया के मुसलमान के दिल में तमन्ना होता है मैं मरकज निजामुद्दीन जाऊं, हजरत जी के देखूं। जहां हम चाहते हैं दुआ की दरख्वास्त करते, दुआ करो, एक बार निजामुद्दीन बुला ले, एक बार निजामुद्दीन जाए हम। ये मोहब्बत कौन डाले? अब बेशक अल्लाह ने डाला है, लेकिन चुप्पी हुआ है। निजामुद्दीन की 4 दीवारी के अंदर जो कुर्बानियां दिया गया है, जो मुजाहिदे दिया गया है, निजामुद्दीन में रहने वालों के, निजामुद्दीन में आने वालों की कुर्बानियां, उनकी आंसू, उनके रात का रोना, उनके माल को अल्लाह के रास्ते में लगाना, खुद दूर दूर चलकर आंसू बहाना, मुल्क दर मुल्क, गांव दर गांव, शहर दर शहर मिलकर अपने घर को बेचकर, अपनी सवारी की बेचकर, खेती की बेचकर अल्लाह के दिन की निस्बत पर आंसू बहाया। उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकबूलियत सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल में डाल दिया है कि मुसलमान दिल में तमन्ना करता है कि आज मौत से पहले एक निजामुद्दीन करना चाहिए। एक बार हजरत जी के देख ले, निजामुद्दीन जाए, हर एक मुसलमान काम करने वाले, भले वो 3 दिन लगाओ, 40 दिन लगाओ, दिल में अल्लाह ने वो मोहब्बत डाल दी। क्यों? वहां पर कुर्बानी की बारिश पर ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই যে আমাদের দাওয়াত তবলীগের মেহনতটা সারা দুনিয়াতে প্রায় 100 বছর যাবত সারা দুনিয়ার সব দেশে দেশে এই যে কাজটা চলতেছে, এই কাজটা কোথা থেকে হচ্ছে? এই কাজটা দিল্লির নিজামুদ্দিন বস্তি থেকে। দিল্লিতে একটা জায়গা আছে, যে জায়গাটার নাম হযরত নিজামুদ্দিন বস্তি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত নিজামুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি। এই যে নামটা মানুষের নামের মতো মনে হইতেছে না, এটা হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নাম, তার নামেই ওই জায়গাটারও নাম। তো এইখানে একটা মসজিদ ছিল, বাংলাবাড়ি মসজিদ। এই মসজিদ থেকে এই কাজটা সারা পৃথিবীতে শত বছর যাবত চলছে। তিনি বলেন যে সারা দুনিয়াতে এমন হাজারো লাখো মানুষ আছে যার দিলের ভিতরের তামান্না একবার যদি একটু নিজামুদ্দিনে যাইতে পারতাম, একবার যদি হযরতের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, আয় আল্লাহ কবে নিবা ওইখানে। যদি দিলের তামান্না, দিলের ভিতরে মানুষের এই যে আগ্রহ, এই যে অবস্থা তৈরি হয়েছে, মেহমান বলেন এটা কিভাবে তৈরি হয়েছে? বহু মানুষ এমন আছে তারা এই কথাই বলতেছে যে আয় আল্লাহ কবে নিবা, একটু নিজামুদ্দিন মার্কাজে যাইয়া একটু দেখে আসবো, একটু ওখানকার হযরতের সঙ্গে দেখা করে আসবো, সে কবে নিবা। এই যে দিলের ভিতরে মানুষের মধ্যে এই মহাব্বত, এই আগ্রহ তৈরি হয়েছে, উনি বলেন এদিকে এমনি হয়েছে
তিনি বলেন যে ওইখানকার যারা শুরুতে মেহনত করছেন, কি পরিমাণ কষ্ট সাক্ষাৎ করছেন, কি পরিমাণ জানমালের কোরবানি দিচ্ছেন, কি পরিমাণ অর্থ সম্পদের কোরবানি দিচ্ছেন, কি পরিমাণ রোজাদারি করছেন, কান্নাকাটি করছেন, এবং কি পরিমাণ মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন, কি পরিমাণ ঘরে ঘরে মানুষের কাছে কাছে দেশ দেশান্তরে তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াইছেন এবং মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন। তাদের এই বিশাল মেহনতের নদীটায় সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে নিজামুদ্দিনের মহব্বত আল্লাহ পাক ঢেলে দিচ্ছেন। তো মেহনতের বরকতই হয়েছে। তো মেহনত হইলে পরে তার ফলাফল আল্লাহ পাক দেন। উনি এর আগে আয়াতে পড়ছিলেন, ইন্নাল্লাহা লা ইউযিউ আজরাল মুহসিনিন। আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের সৎকর্মের বিনিময়কে নষ্ট করেন না। এক জায়গায় না এক জায়গায় তার প্রতিফলন ঘটান, এক সময় না এক সময় তার প্রতিফলন ঘটান। এক জায়গায় মেহনত হয়, আরেক জায়গায় রেড হয়ে যায়, এক জায়গায় মেহনত হয়, আরেক জায়গায় দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক তার আসলকে ঢেলে দেন। এজন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আজকেও আমার আপনার জন্য মেহনতের একটা বড় তাকাদা আমাদের সামনে আছে। আমরা যদি ওই মেহনতে দাঁড়াই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই দেশের মধ্যে আরো কিছু আল্লাহ তাআলা করে দেখাবেন। मौलाना इशराफ रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक नौजवान आए, 4 महीना लगा हुआ था, मौलाना से बहुत मोहब्बत थे, अपना निकाह करवाने के लिए आए। बगल वाला मस्जिद में हजरत मेरा निकाह, हजरत का बेटा अच्छी बात है, निकाह पढ़ा देते, लेकिन यहाँ एक जमात है, इसका अमीर नहीं है, तुम्हारा 4 महीना लगा हुआ है, जमात में लेकर चले जाओ बेटा। हजरत मेरे घर में माँ के सिवा कोई नहीं, माँ भी बीमार है, खिदमत करने वाला कोई नहीं। हजरत ने कहा निकाह कर देंगे, तुम्हारा बीवी को तुम्हारे घर छोड़ देंगे, 4 महीने के बाद वापस तो आके अपनी बीवी के पास चले जाना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे माँ की देख लेगा बेटा। ये एक जमात बहुत मुश्किल से बनी है, उसको लेके चले जाओ बेटा। अल्लाह मोहब्बत थे, इनकार नहीं कर सका। ठीक है हजरत, निकाह हो गया, घर नहीं गया, अपने बीवी के चेहरा नहीं देखा, जमात की लेके 4 महीना चला गया। 4 महीना हो गए, 4 महीने वापस के बाद कितना जज्बा दिल में होगा, कितना तमन्ना होगा दिल में। 4 महीना हो गया, अब मैं बीवी के पास जाऊंगा, मेरे घर जाऊंगा, अम्मी से मिलूंगा, बीवी से मिलूंगा, कितना शौक होगा, जवान की जज्बा कैसे होगा। जब 4 महीना वापस हुआ, निजामुद्दीन में आए, हजरत ने गला लगाया, बेटा बहुत अच्छा क्या, तुम्हारे कुर्बानी कबूल फरमाए। दूसरी एक जमात बैठी हुई है 10-15 दिन से, कोई लेके जाने वाला नहीं है, बेटा उसकी भी लेके जाओ। उसने कहे, शिकायत नहीं कही, ठीक है हजरत, आंसू नहीं बहाया, वो आंसू दिल में ही बहा दी। ठीक है हजरत, जमात लेके चले गए। 8 महीना पूरा हुआ, 8 महीना पूरा करके वापस आए, फिर वो तमन्ना के साथ वापस आया, अब घर जाऊंगा, अब बीवी से मिलूंगा। वापस आने से गजनी का बेटा 8 महीना तो कुर्बानी दे दिया, और 4 महीना कुर्बानी दे दिया। एक जमात और बैठा हुआ है, लेके जाने वाला नहीं है, तुम्हारे जैसा नौजवान की जरूरत है। फिर वही हुआ, आंसू आंखों में से आने नहीं दिया, अपने दिल पर आंसू गिराया, जमात के लेके चले गए। साल कौन करीब होने आया है, अब वो लड़की वाली परेशान, शादी हो गया, 1 साल हो गई, 1 साल करीब होने वाला है। शोहर अपनी बीवी के पास ले गई, मिला नहीं, और बीवी घर में अकेले रो रहे हैं, बूढ़ी माँ रो रहे, जवान बच्चा बुढ़ापे का सहारा। वो क्या, मेरे बेटा कहाँ चल गए, निकाह पढ़ाने भेजा था, 1 साल हो गया आया नहीं। फिर वो लड़की के घर वाले, लड़की के माँ रो रहे, सारी औरतें मिलकर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, मौलाना यूसुफ अलैह की वालिदा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली के पास आए और कहा कि ये क्या जुर्म है, शायद निकाह पढ़ाने के लिए भेजा था मेरे बेटा को, मस्जिद में गए, 1 साल हो गया आया नहीं। ये जवान बीवी 1 साल हो गई निकाह होके, अपने शोहर के चेहरा देखा नहीं। ये बूढ़ी माँ, मेरी बुढ़ापे के सहारा मेरा बेटा, 1 साल से मेरा बेटा घर से गायब है, ये कौन सा जुर्म है। तो औरत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, के वालिदा रोने लगे और बच्चे की वजह बुलाओ, खादिम की वजह इसको बुलाओ। जब यूसुफ रहमतुल्लाह घर में आए तो माँ भी रोटी में कहने लगा, बेटा ये क्या जुर्म कर रखा है तुमने। जवान बच्चा का निकाह हो गया, 1 साल से जो है अपने घर में नहीं भेजा, और बूढ़ी माँ बेटा की देखने के लिए तरस रहे,
जवान बीवी 1 साल से शोहर के आने के इंतजार में है। लोग रो के मेरे पास आए। मौलवी साहब रहमतुल्लाह फरमाया, अम्मी जान मुझे मालूम है ये जवान अल्लाह के रास्ते में तन्हाई में रोएंगे। उनकी बीवी जवानी की जज्बात को कुर्बान करके रातों में आही खींचेंगे और उसकी बूढ़ी माँ तन्हाई में अपने जवान बेटे की याद करके रोएंगे। मेरी माँ इस वक्त उम्मत की बेदीनी को दीनदारी में बदलने के लिए अल्लाह के खजाने से हिदायत को उतारवाने के लिए माल की जरूरत नहीं है, ये गरम गरम आंसू की जरूरत है। जहाँ पर अल्लाह के दीन की निस्बत पर आंसू गिरने लगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत की बारिश बरसाएंगे। ভাই মানে কুরবানির আমরা দেখছি কি, আমরা জানি কতটুকু কুরবানি আমরা করছি কি, আমাদের সব রকমের সুবিধার মধ্যেও বাইরে হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি দেখেন একটা জীবন্ত ঘটনা আমাদেরকে শোনাইতেছেন। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির জামানায় একটা যুবক, একটা ফ্যামিলি তার যুবক ছেলেকে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির বাড়িতে যে ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে, কন্যা বাড়িতে আছে আর ছেলেকে বাড়িতে মসজিদে বিয়ে পড়ে। তো ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন, হ্যাঁ বিয়ে তো আমি পড়াই দিব। বিয়ে পড়াইও দিচ্ছেন। বিয়ে পড়াই দেওয়ার পরে এখন বলতেছেন যে একটা জামাত, বহু কষ্টে সৃষ্ট একটা জামাত তৈরি হয়েছে, 4 মাসের জামাত। এই জামাতটার সঙ্গে যাবে কে? তোমার মতো একটা যুবক ছেলেকে দরকার, তুমি যদি এই জামাতটা নিয়ে যাইতে। তো ওই ছেলেটা ওইখানেই রাজি হয় এবং ওই জামাতটা নিয়ে এসে 4 মাসের জন্য চলে যায়। নতুন বিবাহ, মেয়েও দেখে নাই এখনো, শুধু কথাবার্তা হয়েছে, অমুকের মেয়ের সাথে অমুকের বিয়ে হইতে। ওখান থেকে উনি আল্লাহর রাস্তায় চলে গেছে। 4 মাস সময় লাগে আসে ওনার ভিতর জজবা, এখন আমি বাড়িতে যাব। এই 4 মাসের মধ্যে বাড়িওয়ালাও তো, স্ত্রীও তো অপেক্ষায় আছে, ছেলের মাও তো অপেক্ষায় আছে, স্ত্রীর মা অর্থাৎ ছেলের শাশুড়ি তারাও তো অপেক্ষায় আছে যে এখন আসবে। 4 মাস পরে যখন আসছে, তো ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন দেখা করতেছে, তখন বলছে যে খুবই ভালো কাজ তুমি করে আসছো, খুব ই দিচ্ছে, খুব মানে যে আরেকটা জামাত, 4 মাসের আরেকটা জামাত তৈরি হয়ে আছে, নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নাই, কার সঙ্গে দিব, কাকে পাঠাবো, তোমার মতো একটা যুবক ছেলে দরকার। ওই ছেলে ওইখানে রাজি হয়ে গেছে। মেহমান বলেন তার কান্না, তার বুকের কান্না বুকের মধ্যেই খবর দিয়া সে ওখানে রওনা হয়ে গেছে। এটা আমাদের সঙ্গে। তো 8 মাস পরে যখন আসছে, তো আসতে পরে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন যে বড় ভালো কাজ, বড় মুবারকবাদ তোমার জন্য, বড় কাজ তুমি করে আসছো খুবই। এখন তো সে অবশ্যই বাড়িতে যাবে, এখন তো মনে হয় আর কোনো ব্যাপার নাই। কিন্তু একটু পরে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন যে একটা 4 মাসের একটা জামাত আরেকটা তৈরি হয়েছে, খুবই কষ্টের সৃষ্টি জামাত তৈরি করা হয়েছে, এই জামাতটা নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নাই, তোমার মতো একটা যুবক ছেলে দরকার, তুমি যদি। তিনি বলেন ওই ছেলের চোখের পানি এখন শুকায় গেছে, চোখের পানি কান্না, চোখের পানি এখন ভিতরেই শুকাই গেছে। এইভাবে চাপা দিয়ে সে ওই জামাত দেশে আবার গেছে। এদিকে 12 মাস পুরা করে সে মার্কেটে ফিরে আসছে। এখন সবাই অস্থির, এইটা কোন ধরনের জুলুম, কোন ধরনের কথা এটা? আসলে জুলুম এই ধরনের ক্ষেত্রে জুলুম না, জুলুম শব্দ বলে কিন্তু এটা একটা ব্যবহারিক শব্দ। আসলে এটা কোন ধরনের ব্যবহার, কি ব্যবহার, এটা কি ব্যাপার, এটা আশ্চর্য প্রকাশক শব্দ। তো ওনারা সবাই, মা, শাশুড়ি, এরা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির মার কাছে আসছেন। ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহির স্ত্রী, ইলিয়াস রহমতুল্লাহ জীবিত নাই, ওনার কাছে আসছে। আয়েশা সবাই চোখের পানি ফালাই, আমরা তো 1 বছর হয়ে গেল, 12টা মাস হয়ে গেল, আমাদের চোখের পানি তো শুকায় গেছে, আমাদের চোখের পানি গরম পানি, এগুলো তো আর কত কান্না আমি করবো? এটা কি ধরনের জুলুম, কি ধরনের ব্যবস্থা, কি ধরনের অবস্থা যে আমাদের যুবক ছেলে বিয়ে করছে, এখনো পর্যন্ত বউ চেহারা দেখে নাই, বউ এখনো স্বামীকে কাছে পায় নাই, বউ বছরের অপেক্ষা। আমি বুড়ি মা, আমার এই ছেলে ছাড়া এই বাড়িতে আমার সেবা শুশ্রূষা করার আর কেউ নাই, আমি আর কত বরদাস্ত করব, আমি কিভাবে সহ্য করব, এই স্ত্রী কিভাবে সহ্য করবে? এটা কি ধরনের? যখন এই কথা বলছে ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির স্ত্রীর কাছে, অর্থাৎ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ মার কাছে,
উনিও কান্না শুরু করছেন। তো কান্নাও শুরু করছেন, আবার এদিকে ছেলেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, ইউসুফকে আসতে বলো, এখন নির্দেশ হুকুম আসতে হবে, এখন আসো। ইউসুফ মার হুকুম পায় আসছেন, আয়সা বলতেছে যে বাবা এটা কি বিষয়, কেমন ব্যাপার এটা? একটা ছেলে তার মা বাবা তার তোমার বিয়ে পড়াবার জন্য পাঠিয়েছিল, আর তুমি তাকে একটা বছর তার স্কুলে অপেক্ষা করতেছে। মা মানুষের হেদায়েতের জন্য এরকম কিছু গরম পানি আমাদের দরকার ছিল। এই গরম পানির বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক এক এলাকাকে এক এক দেশকে আল্লাহ হেদায়েত দিয়ে দিবেন। তো এই কারণেই আমি জানি, তারপরেও তার এই কুরবানিটা আমি তার কাছ থেকে নিলাম যে এর উসিলে আল্লাহ তাআলা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন, আল্লাহ তাআলার আযাব গজব থেকে আল্লাহ তাআলা বাঁচাবেন, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের রাস্তাটার জন্য খুলে দিবেন। এই নিয়ামতের জন্য আমি এই কষ্টের মধ্যে मरकज हजरत निजामुद्दीन ये खाले ये 2-4 साल के 8-10 साल के नहीं 100 सालन की कुर्बानी की नतीजा है, दुनिया वालों के दिलों को खींच रहा है। जहां कहीं अल्लाह के दीन की निस्बत पर इसी अंदाज पर कुर्बानी दी जाएंगे, सहाबा के तर्ज पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर, अल्लाह के दीन की निस्बत पर जहां कहीं पे कुर्बानी दी जाएंगे, अल्लाह का ज़ाब्ता है कुर्बानी पर लोगों के दिलों को अल्लाह खींचेंगे, लोगों के दिलों को मोहब्बत डालेंगे, और गैर मुस्लिम दुश्मनाने इस्लाम इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। कब? ये आपकी हमारे कुर्बानी की मयार एक हद तक पहुंच जाए, हमारे चाहत को अल्लाह के दीन की निस्बत पर हम कुर्बान करने वाले बने, हमारे ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाले बने, हमारे जवान बच्चों की जवान बीवियों की तन्हाई को बर्दाश्त करने वाले बने, हमारी बीवियां हमारे तन्हाई में हमारे गैरादरी तन्हाई में आंसू बहाने वाले बने। हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिद की मेहनत रातों के जो है जयनमाज के ऊपर रोने वाले बनेंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया वालों के दिल को इस्लाम के लिए भेजेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की वादा है, वल्लज़ीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जब जहां हिदायत की बारिश, हिदायत की कुर्बानी दी जाएंगे, अल्लाह के दीन की निस्बत पर मुजाहिदा होंगे, अल्लाह के दीन की निस्बत पर आंसू आएंगे। मुसलमान रो रहे हैं, मुसलमान ले रो रहे नहीं, मुसलमान रो रहे हैं, दुनिया के वास्ते रो रहे हैं। ये आंसू गिर रहा है, बच्चा इंतकाल हुआ, आंसू गिर रहे हैं, माँ इंतकाल हुआ, आंसू गिर रहे हैं, कारोबार का नुकसान हुआ, आंसू गिर रहे हैं, बागात का नुकसान हुआ, आंसू गिर रहे हैं, लेकिन दीन का नुकसान हो रहा है, आंसू नहीं गिर रहे। ये आंसू को अल्लाह के रास्ते में निकल कर गिराना है, अल्लाह के दीन के नुकसान की देख कर रोना आना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला देखो कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जैसा ये काम नबी वाला है, वैसे ही नबी वाला काम है, सहाबा वाला काम है। तो फिर कुर्बानी भी नबी वाले सहाबा वाले चाहते हैं। जब सहाबा वाली नबी वाली कुर्बानी दी जाएगी तो फिर वो मददें होंगी जो सहाबा के साथ वह नबी বলেন যে এই যে আমি দিল্লি নিজামুদ্দিন মার্কাজের ঘটনা বললাম, এই যে মার্কাজ এখানে তৈরি হয়েছে, এটা 2-4 বছরের কোন হালকা ফুলকা কোন ব্যাপার সেপার না, শত বর্ষের মেহনত মুজাহাদার ফসল হচ্ছে এই মার্কাজ। আজকে সারা পৃথিবীর মানুষের দিল এই মার্কাজের সাথে জড়িত, আকৃষ্ট। এই মার্কাজের দিকে মার্কাজের মহব্বত মানুষের মধ্যে আসছে, এমনি হয়ে যায়নি। যুগ যুগের মেহনত মুজাহাদা, সর্বপ্রকারের কুরবানি, তারপরে আল্লাহ পাক এই অবস্থান নিয়ে আসছে। আজকে আমার আপনার কাছেও ওই কুরবানি চাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন যে আমরা তো
দুনিয়ার জন্য কোরবানি দেই। আমাদের চোখের পানি পড়ে তো দুনিয়ার জন্য পড়ে, চাকরির জন্য পড়ে, ক্ষেত খামারের জন্য পড়ে, ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মিল ফ্যাক্টরি নষ্ট হয়েছে, নৌকা ডুবে গেছে, এইটা সেটা অমুক তমুক, দুনিয়ার কোন কিছুর কারণে আমার চোখের পানি পড়ে। কিন্তু উম্মতের দরদি হয়ে চোখের পানি তো আমার পড়ে না, উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে চোখের পানি তো আমার পড়ে না। সারা দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের আগ্রহে আমার তো কদম নয় না, আমি তো আগে বাড়ি না, আমি তো কোনো কুরবানি করি না, আমি তো কোথাও যাই না, আমি তো আমার অবস্থানেই আছি, আর আমার দুনিয়ার জন্য আমার একটু চোখে পানি পড়তেছে। এইভাবে তো আল্লাহ পাকের কাছ থেকে রহমত বরকত আসবে না, হেদায়েত আসবে না। কিন্তু বলেন, আজকে যদি আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমরা যদি কুরবানির জন্য দাঁড়াই, কুরবানির উপরে যদি আমরা আসি, তাহলে পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই কুরবানির বরকতে আল্লাহ পাক এক এক এলাকার এক এক দেশের মানুষের হেদায়েতের ফায়দা আল্লাহ পাক করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা এটি তো বলছেন কোরআনের মধ্যে, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যারা আমার পথে মেহনত মুজাহাদা করবে আমি তাদের জন্য হেদায়েতের সকল রাস্তা খুলে দেব। তো হেদায়েত হবে, হেদায়েত আল্লাহ দিবেন, কিন্তু তার জন্য অনেক বড় কুরবানি লাগবে, জীবন এবং সম্পদের কুরবানি লাগবে, ইজ্জত এবং সম্মানের কুরবানি লাগবে। আজকে যত রকমের কুরবানি আমাদের উপরে আসতেছে, আমরা যদি একটু বরদাস্ত করে নিতে পারি, আমরা যদি কুরবানির মজবুত থাকতে পারি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কুরবানিটাই চাচ্ছেন যে আমাদের এক এক এলাকাকে, আমাদের এক এক এলাকার এক এক জনকে আল্লাহ পাক কবুল করবেন, হেদায়েতের হাওয়া সেখান থেকে চালাবেন, আর সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের দিকেও আকৃষ্ট হয়ে আসবে যখন আমরা এই কুরবানির মধ্যে আসবো। अल्लाह का ज़ाब्ता है, जहां कुर्बानी होगी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत आम करेंगे। हमारे अंदर कुर्बानी देने की जज्बा है, ऐसा नहीं है, नए मुल्क उम्मत में सलाहियत है, इसलिए अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। ये उम्मत में परेशानी झेलने का सलाहियत है, कुर्बानी उठाने का सलाहियत है, भूखा रहने का सलाहियत है, कुर्बानियां देने की सलाहियत है, सारी सलाहियतें माल कमाने के वास्ते हो रहा है। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि जो चीज जिस काम के लिए पैदा हुआ है, बनाने वाला जिस काम के लिए बनाया है, अगर वो चीज जिस काम के लिए बनाया गया वो काम पर इस्तेमाल होगा तो बातें रहेगा, फायदा होगा। अगर जिस काम वास्ते बनाया गया है उस काम पर इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर उसके वजूद खत्म हो जाएंगे। इसी तरह मेरे बुजुर्ग मिसाल के तौर पर बताया कि पेन जो है, पेन वो कंपनी ने कागज में लिखने के लिए बनाया है, जब वो कागज में लिखेगा तो फायदा होगा। अगर उसको कागज में लिखने के बजाय जमा कर चाय बनाने में या जमा कर खाना बनाने में इस्तेमाल करने लगे तो देखने के एतबार से पानी गर्म हुआ जैसा, चाय बनाया जैसा नजर तो आएगा, लेकिन नतीजे में जलकर वो पेन का वजूद खत्म हो जाएंगे, हजारों पेन जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियत, जो नियामत और जो माल, जो जान दिया है वो सिर्फ अल्लाह के दीन की निस्बत के लिए दिया है। और ये माल, ये जान, ये नियामतें एक जमाना तक अल्लाह के दीन की निस्बत पर खर्च होता रहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को सरबुलंदी दी, सरफराजी दी, दुनिया में हुकूमतें दी और दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला राजी होने के परवाना दे दिया और इस्लाम में दाखिल होने का रास्ता हजारों दरवाजा खुल गए। जब मुसलमान जिस नियामत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दिया था वो नियामत को इस्लाम के लिए खर्च करने लगा, लेकिन जिस वक्त से मुसलमान अल्लाह ने जो नियामत उसको दिया है, जो सलाहियत उसको दी है, ये सलाहियतों को, ये नियामतों को दीन के बजाय दुनिया के लिए इस्तेमाल करने लगे, दीन के बजाय अपने ख्वाहिशात पर इस्तेमाल करने लगे, दीन के बजाय अपने चाहतों पर, गुनाहों पर इस्तेमाल करने लगे, जैसा कि पेन जलकर खत्म हो गया, इसी तरह मुसलमान की नस्ल खत्म हो जाती। ভাই মুসলমান দোস্ত উনি বলেন যে এই যে মেহনত মুজাহাদার কথা বলি আমরা, এই যে দ্বীন ইসলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করছেন, তো এটা আম্বিয়া আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে। তো নবীরা মেহনত করছেন, সাহাবা ইকরাম মেহনত করছেন। তো নবী ওয়ালা মেহনত, সাহাবা ওয়ালা মেহনত,
সুন্নাত এবং সিরাতের যে লাইনের মেহনত, এই মেহনত যখন হবে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী এবং সাহাবীদের সঙ্গে যে মদদ এবং নুসরত করতেন ওইটা আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের সম্মুখ করে দেখেন। তো আমাদের এখানে আসলে মেহনতটা বুঝতে হবে যে দ্বীনের এই মেহনত, এটা নবীওয়ালা মেহনত, সাহাবাওয়ালা মেহনত। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দাবিটা এটা যে এই মেহনত যেভাবে ওনারা করছেন আমরা যখন ওইভাবে করতে থাকবো তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকেও ওইরকমই মদদ নুসরত করবেন। তিনি বলেন যে উম্মতের মধ্যে যোগ্যতা নাই এরকম না, উম্মতের মধ্যে কুরবানি করার অবস্থা যে নাই এরকম না, এই উম্মতের মধ্যে কষ্ট ক্লেশকে বরদাস্ত করার, কুরবানি করার যোগ্যতা ভরপুর আছে। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমাদের সমস্ত ত্যাগ তিতিক্ষা দুনিয়ার দিকে পয়সা কামাইবার জন্য ব্যবহার হয়েছে, দুনিয়ার কিছু প্রাপ্তির জন্য আমাদের সমস্ত যোগ্যতা ব্যবহার হয়েছে। আজকে যদি আমাদের এই যোগ্যতা ওই সাহাবাওয়ালা নকশায় দ্বীনের জন্য আল্লাহর জন্য ব্যবহার হতো তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য হেদায়েতের রাস্তা খুলতেন। অমুসলমান চলে তাদেরকে আল্লাহ পাক দিল ছিল তাদেরকে আল্লাহ মুসলমান করে দিতেন আমরা যদি কুরবানির জন্য তৈরি হইতাম। আজ আমরা আমাদের এই মেহনতের যোগ্যতাকে শুধু দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করার কারণে আমাদের এই যোগ্যতা আসলে নষ্টই হচ্ছে, আখের আলটিমেটলি নষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেন যে একটা কোম্পানি একটা কলম তৈরি করে, কলম করে কিনা, কলমের লক্ষ্য কি কাগজের উপরে লেখা হবে। এখন যদি কেউ কাগজের উপরে না লেখে এবং ওই কলম গুলাকে জমা করে ওটাতে আগুন ধরাই দিয়ে পানি গরম করে, দেখতে মনে হবে যে কাজ হচ্ছে, কিছু তো হইল, পানি তো গরম হইল, তো আসলে লক্ষ্য অর্জিত হইল কি না কলমের লক্ষ্য নষ্ট হইল। আমাদের আপনি তৈরি করছেন কোথায় কুরবানি করার জন্য, আর আমাদের কুরবানি ব্যয় হচ্ছে কোথায়? আমরা দেখতেছি 5 ফেলে কত টাকা পাচ্ছি, টাকা পাচ্ছি, তো আসলে আমাদেরকে যে লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা তৈরি করছেন আর যে রেজাল্ট এবং ফলাফল আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন বলে ওয়াদা করছেন ওইগুলো আমাদের আসছে না। আসলে বাস্তবে আমাদের যোগ্যতা নষ্টই হচ্ছে। আবার যদি দাঁড়াই ওই দরদ যদি দিলে ধারণ করি এবং মানুষের বর্ধনে যদি আমার নামে তো আমরা যদি আমাদের কুরবানিকে করতে থাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের লক্ষ্য, আমাদের তৈরির লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাকে কার্যকর করবেন এবং সারা দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের রাস্তাকে খুলে দেবেন। इसलिए अभी भी वही तकाजा है, अभी भी वही आवाज लगाई जा रहे हैं कि मुसलमानों की जान माल सलाहियत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के वास्ते इस्तेमाल करने के लिए दिया था, वो सलाहियतें फिर से अल्लाह के दीन पर लगने लग जाए, इनकी जवानी अल्लाह के दीन की निस्बत पर लगने लगे, इनकी माल अल्लाह के दीन की निस्बत पर लगे, इनकी बातों की ताकतें अल्लाह के दीन की निस्बत पर लगे। ये जवान औरतें तन्हाई की कुर्बानियां अल्लाह के दीन की निस्बत पर लगाए और इनकी पूरी माई अल्लाह के दीन की निस्बत पर अपनी शोहरों को अपने मर्दों का पालन करते थे। ये सारे कुर्बानियां अभी कि वो कुर्बानी बयान पूरा हो जाए। एक मुसलमान अल्लाह ने जो नियमतें दी है उस नियमतों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के दीन की निस्बत पर अपनी जज्बात जान माल की कुर्बानी पर आ जाए। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला 1400 साल पहले जो नुसरत मदनी सहाबा किराम ने किया था बल्कि उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला वादा किया है कि बाद में आने वालों के लिए 50 गुना ज्यादा मदद की, 10 गुना ज्यादा उसके हुए कि उसको 50 गुना ज्यादा मदद की जाएगी और 10 गुना तुम लोगों को अल्लाह जितना नजर अजर देता है कि तुम लोग ताकत बाद में आने वाले लोग इस काम को लेकर चलेंगे 50 गुना ज्यादा अजर तुम
সন্তানেরা একটু অসহায়ত্ব বরণ করুক। আমরা যদি আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যাই, আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ, আমাদের সম্মান, আমাদের সময়, আমাদের সকল যোগ্যতা নিয়ে আমরা যদি আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যাই, তো আমাদের এই কুরবানির বরকতে আমাদের ঘরে, আমাদের এলাকায় এবং পৃথিবীর কোনায় কোনায় হেদায়েত আল্লাহ চালায়। এখন ওই কোরবানি, যে কোরবানি তিনি বলেন যে সাহাবায়ে কেরামদেরকে যেভাবে সাহায্য করা হয়েছে এখনো সেইভাবে করা হবে তার চেয়ে বেশি। তিনি বলেন যে এক হাদিসের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমান যে আখিরি জামানায় উম্মত যখন এই কাজ দিয়ে দাঁড়াবে এবং কুরবানি দিবে, তো তোমাদের মতো 50 জন সাহাবীর সমান আজর তারা পাবে। তো সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর এই 50 জনের সমান নেকি পাবে, সেটা কি ওই জামানার সাথীদের 50 জনের সমান, না আমাদের সাহাবীরা যা পান সেরকম 50 জন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যে সাহাবী, আমার সাহাবীরা আছো, তোমাদের এক এক জনের যত নেকি হয় এরকম 50 জনের সমান আজর ওই আখির জামানায় এক এক জনকে দেওয়া হবে। আর 10 গুণ মদদ, তোমরা যতটুকু সাহায্য পাও তার চাইতে 10 গুণ বেশি সাহায্য তাদেরকে করা হবে। তিনি বলেন এখনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ওই টাকাটার উপরে আমরা যদি কুরবানি করি, তো আল্লাহ তাআলা এখনো ওইভাবে সাহায্য করবেন এবং আল্লাহর কুদরতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়েতের উঠায় দিবেন, দিন দুনিয়াতে জিন্দা করে দেবেন। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घरों से निकल कर यहाँ लाया। सबका अपने घर से गरम गरम घर में सो सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा मेरे बंदे अपने घर को छोड़े, मेरे बंदे अल्लाह के रास्ते में निकले, इनके आंसू अल्लाह के रास्ते में गिरे, इनकी जरिया बनाकर मैं दूसरों की हिदायत दे दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा अब तमाम हजरत को अपने घरों से निकाला, एक मैदान पे खुले आसमान के नीचे धरती में नीचे जमीन पर सुलाया। अल्लाह तमाम की कुर्बानी को कबूल